Hayig soon maayong adlaw or maayong gabi. Gusto lang ti kay encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. But before that, gusto lang nako ingon sa imo ha, ang Ginoo magauban sa imo ha karon. Maybe wala nimo na feel it because wala pa ka nag-commit sa iya ha. Wala pa ka nag-surrender sa iya ha. Wala pa ka sulti sa iya kung unsang imong kanang kabalaka or mga problema. But we know nga bisan na atay mga kabalaka, ang Ginoo mabalaan na niya tanan. Mabalaan na ni Jesus kung unsa ang imong kabalaka. Kay unsa gani ang gingon sa iyang pulong, walay matago nga dili makita. Moto ang iyang giingon dito And I know sa sitwasyon nimo karon naka sa point nga ngingato nakaginatago nga wala pa nimo na sulti sa uban ng mga tao, but kabalo ka kung kinsa ang makakita ni ana or makasaksi ni ana ang Ginoo. Nag-ingon gani ang pulong sa Ginoo sa Mateo chapter 11 verse 28. Ana siya nga, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Ngato ka maayo ang Ginoo. Ana siya, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan. No? Asa naman kamo duol karon igsoon kung ang imong kinabuhi gikapuy na? Wa ko naka saksi ni ana it because wa ko kabalo kung unsang story sa imong kinabuhi nganong gikapuy ka, na stress ka, nag-anxiety ka. But the question is, asa ka mo duol igsoon kung nakasangingana nga situation? Maybe sa doktor, no, nagasikaw ka ng mga experts, psychologist, anak gapangita ka. Or maybe sa inyo ha, or sa imong kinabuhi, wala ka gapangita it because hadlok ka basin mabalaan sa uban nga mga tao kung unsang imong situation karon. Nganong nangingana naman ka, di ba? Feeling burnout, feeling kanang anxiety, nakabati kang hingana. Kay kung magsika og doktor, napud nay ka ng mga pwede nimo madunggan sa uban ng mga tao. Hala, basin na buang na siya. Mo na ang usay nga common nga nato madunggan nga kapag nagasika og kanang psychiatrist or kanang mga experts nga pwede makatabang sa imuha, nga makatabang sa imong kanang mental health. Usay ang pwede nimo nga madunggan sa ila nga nung nagsika na kay basin na buang ka, ngingana ang usahay nato nga madunggan. But the question is kanang pinaka great nga question jud ang akong ipangutana sa imo karon. Kung gikapoy ka, wala na kay masultihan, even mga friends nimo, even mga experts, no, even mga professional, wala na kay makita ana. Asa naman ka pwede mo duol? Sa Ginoo, no? Because ang Ginoo magahatag sa imuha og kanang comfort. Gisulat gani niya diri sa verse 28 para mas maging confidence ta ba. Imagine that duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Gi-encourage ta sa Ginoo nga moduol ta sa iyaha. Nganuman, first, naka-witness siya sa atong sitwasyon. Second, kabalo siya kung unsa ang atong limitasyon sa kinabuhi. Ug uban pa. And imagine that ang Ginoo nagaingon sa tuwa, duol kamo kanako. Usahay wala ta makadungog.
ingani sa uban nga mga tao nining kalibutan nga mag-ingon sa atua, duol kamo kanako. No, kay some of them ang ilang purpose kapag mag-ingon sila nga duol kamo kanako, na sila'y gusto nga pwede nimo mahatag or naay mga kondisyon if magtabang sila sa imuha, no, usahay ingana ang motives or ang pwede nga mabuhat sa tao kung mag-ingon siya nga duol kamo kanako, naay kondisyon. But sa Ginoo, imagine that gina-direct niya nga duol kamo kanako, come unto me, ana ang Ginoo. Kamong tanan nga gikapuyan o gibukatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Sa pagduol nato sa Ginoo, siya ang maghatag sa atua o kanang kapahulayan, no, kanang rest ba sa kinabuhi. That's why, brothers and sisters, gusto lang tikay encourage nga kung ikaw ang tao karon kanang gikapoy then wala ka nakasik o kanang mga experts or nagka-anxiety na ka or nagka-depression, tanan-tanan, no, wala na kayo masultihan sa mga friends, direct to God, duol sa Ginoo, kay siyang maghahatag sa imuha o kanang kapahulayan sa kinabuhi.